जय जगन्नाथ फ्रेंड देखंतु निज पंचायत रे आपण मानक पई नुआ नियुक्तिर नोटिफिकेशन आसीगला जो थी कि आपण मानक कौन प्रकार एग्जाम देवा पड़ो ना एथिरे आपण मानकर मार्क बेसिस अनुसार सिलेक्शन रहिबो कौन प्रकार एप्लिकेशन फी भरवा पड़ो ना फ्री रही जदि आपण मैंने 10+2 पास करिसंती तबे ए पोस्ट पई एलिजिबल होई परिबे एवं देखंतु 18 रु 35 वर्षर कैडेट माने अप्लाई करि परिबे ता सहित अपर एज रे अदर कैटेगरी मानक पई मध्ये रिलैक्सेशन रहिबो निज मोबाइल रे आपण माने अप्लाई करि परिबे बहुत इजी प्रोसेस रहिछि ता सहित ए जॉब रे आपण मानकर वैकेंसी केते आसीछि कोन जिल्ला पई आपण मानकर वैकेंसी आछि नेक्स्ट कोन जिल्ला पई आसीबो सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रहिबो डॉक्यूमेंट सब कोन कोन दरकार सब डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मु आपण मानको ए वीडियो माध्यम रे प्रोवाइड करबी तो वीडियो को आपण माने शेष पर्यंत देखंतु एवं जो माने भी नुआ करी भाबरे हम चैनल को विजिट करछन चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जांतु तो चलंतु देखिबा निज पंचायत रे आस्तिबा नुआ नियुक्तिर तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोन रहूची एवं एथिरे आपण माने अप्लाई करिवे किपरि तो फ्रेंड देखंतु एटा रहूची ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपण मानकर देखंतु एटा आपण मानकर जो जिल्ला पई आसीची पूर्वरु ही मध्ये अन्य जिल्ला गुडी को पई वैकेंसी आसी सारिची बहुत सारा मात्रा रे मते कमेंट्स आस्तिला सर जते बेले भी नुआ जिल्ला पई आपण मानकर आसीबो सेते बेले आपण माने वीडियो नै की आसीबे देखंतु पूर्वरु जो जिल्ला पई आसीतिला 8 रु 10 टी जिल्ला पई वैकेंसी आसी जाइतिला मु कहितिली जे 10 रु 15 दिन भितरे आपण मानकर आहुरी जिल्ला गुडी को वैकेंसी आसीबो ए जिल्ला रो नोटिफिकेशन देखैबी ता सहित मु आपण मानको कहिबी जे अदर को डिस्ट्रिक्ट पई आपण मानकर वैकेंसी आसीची सेति पई आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु देखंतु एटा आपण मानकर रायगड़ा जिला पई ए वैकेंसी टी आपण मानकर आसी जाइची तो एथिरे पूर्वरु मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट पई आस्तिला नवरंगपुर मालकानगिरी ए सब बौद्ध ए सब डिस्ट्रिक्ट पई वैकेंसी आस्तिला एथिरे देखंतु शिशु विकास योजना कार्यालय गुडारी तरफ रु आपण मानकर वैकेंसी आसी जाइची एवं एटा आपण मानकर रायगड़ा जिला पई काली मते जने कमेंट्स करथिले जे सर गुडारी जिला पई केबे आसीबो तो देखंतु रिसेंट जते बेले भी आसीची मु आपण मानक पई इन्फॉर्मेशन नै की आसीची एथिरे देखंतु आपण मानकर अंगनवाड़ी कर्मी पदवी निमंते आह्वान कराइछि अर्थात दरखास्त ग्रहण करा होछि अर्थात आपण माने अंगनवाड़ी वर्कर पोस्ट रे एथिरे अप्लाई करि परिबे ता सहित देखंतु एथिरे जो आपण मानकर अप्लाई रहिबो सेटा 23 जनवरी 2024 रु आरंभ होई जाइछि एवं आपण मानकर 6 फेब्रुआरी 2026 पर्यंत चलिबो तेनु 6 पर्यंत आपण माने एथिरे ऑनलाइन माध्यम रे अप्लाई करि परिबे ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन अछि engagement.awc.odisha.gov.in एई ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिकी आपण माने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करबा सहित सेतिरे ऑनलाइन माध्यम रे मध्ये अप्लाई करि परिबे मु कहिबी आपण मानकु डिटेल्स कहिबी ऑनलाइन माध्यम द्वारा आपण माने रजिस्ट्रेशन कि भले करिवे अप्लाई कि भले करिवे ता सहित देखंतु एथिरे क्लियरली मेंशन करा हिची जे आपण मानकर 7/2/2026 6 तारिख पर्यंत आपण मानकर अप्लाई चलिबो किंतु जो 7 फेब्रुआरी रहिची सेहि दिन आपण मानकु 11 घटिका समय रे जो माने भी अप्लाई करथिबे से माने सेडी जाईकी से मानकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुडी को वेरिफिकेशन रहिबो तेनु ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रो आपण मानकर वेरिफिकेशन रहिबो साथीरे आपण माने जेरॉक्स भी मध्ये नेकी जाईथिबे तो एथिरे मु आपण मानकु डॉक्यूमेंट भी सब कहि देबी कोन कोन सब डॉक्यूमेंट सब लागिबो एथिरे देखंतु आपण मानकर सेक्टर नाम अछि ग्राम पंचायत रो नाम अछि खाली थिबा केंद्र आपण मानकर गुडारी बाइनगुडा सेरीगुडा गुडारी ए सब जगह रे आपण मानकर वैकेंसी रहिछि ता सहित आपण मानकर एथिरे ग्राम तापरे आपण मानकर खाली थिबा केंद्र रो नाम को जगह रे आपण मानकर पोस्ट रहिछि ता मेंशन रहिछि आपण माने एई जगह गुडी करे अप्लाई करि परिबे ता सहित देखंतु एथिरे आसंता ता 2/2026 रिको 11 घटिका समय समस्त आवेदनकारिणी उपस्थिति रे मूल प्रमाण पत्र जांच करा जिवो एनु समस्ते 11 घटिका सुधा उपस्थित रहिबे एथिरे योग्यता कोन रहिबो ना अंगनवाड़ी कर्मी पदवी निमंते आपण मानकर बयसटी 18 रु 35 वर्ष होइतिबा दरकार 1/1/2024 अर्थात 1 जनवरी 2026 सुधा 18 होइतिबो मिनिमम एज एवं मैक्सिमम एज टी आपण मानकर 35 वर्ष होइतिबा आवश्यक एवं आपण मानकर योग्यता सर्वनिम्न 10+2 जदि आपण माने +2 पास करथिबे एवं आपण माने जे कोनसी भी डिसिप्लिन ले करथिबे साइंस आर्ट्स कॉमर्स आपण माने एलिजिबल हे परिबे ता सहित आपण मानकर ओडिया रे प्रॉपर नॉलेज थिबा दरकार ओडिया रे लेखि पारुथिबे पढी पारुथिबे कहि पारुथिबे एवं देखंतु एथिरे अधिक प्रिफरेंस काहा को मिलिबो आदिवासी हरिजन मानको अधिक प्रिफरेंस मिलिबो ता सहित देखंतु एथिरे आपण मानकर चयन कराइथिबा प्रार्थी आपण मानकर अंगनवाड़ी ग्राम बा ग्राम पंचायत रो बासिंदा होइथिबो तेनु सेति पई रेसिडेंट सर्टिफिकेट मध्ये आवश्यक प्रार्थी निज दस्तखत आधार फोटो तथा उपरोक्त समस्त तथ्य ऑनलाइन रे अपलोड करथिबो तन ऑनलाइन माध्यम रे से अप्लाई करथिबो कोनसी प्रकार से ऑफलाइन माध्यम रे अप्लाई करिवा आवश्यक नै
ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ ଦରକାର ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାର୍କସିଟ୍ ଏସବୁ ଦେବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମିଳିଯିବ। ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଆଧାର ଭୋଟର ଆଇଡି ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବେ। ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଥିବ ଦେବେ, ନହେଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବିଧବା, ଅନାଥ, ପରିତ୍ୟକ୍ତା କିମ୍ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇସିସି କର୍ମୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କେବେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ନୋ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କକୁ ନେଇକି +2 ମାର୍କକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ ଅକ୍ଷମତା ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାରିଖ ରହିବ 23 ରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ 7 ତାରିଖ ଦିନ। ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ କିଛି ଆସିବ ତ 8 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦେଇପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ରହିବ 15 ରୁ 21 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ ତାପରେ ପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଯେ ଏ ଜବ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କ'ଣ ରହିବ। ତ ଏଥିରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କିପରି। তো ফ্রেন্ড দেখন্তু আপনার এ জব্রে আপ্লাই করবে কিপরি। তো প্রথমে আপনার রেজিস্ট্রেসন করবে তারপরে আপ্লাই করবে। তো প্রথমে আপনার নিজের গুগল ব্রাউজর কু যাবে সেথিরে আপনার লিখবে অঙ্গনবাড়ি এনগেজমেন্ট। দেখন্তু আপনার যে অঙ্গনবাড়ি এনগেজমেন্ট এইপরি ভাবে আপনার লেখিকি সর্চ করদেবে। সর্চ কলাপরে আপনার দেখন্তু অঙ্গনবাড়ি এনগেজমেন্ট পোর্টালটি আসব যেটা কি আপনার অফিসিয়াল পোর্টাল অছি। টিকে তলকু স্ক্রল ডাউন করবে। প্রথমে আপনার শো করব আপনার পব্লিক ইউজর রেজিস্ট্রেসন তা উপরকু অছি আপনার লগইন। তেমন প্রথমে আপনার এই যে পব্লিক ইউজর রেজিস্ট্রেসন রয়েছে সেথিরে আপনার ক্লিক করদেবে। ক্লিক কলাপরে দেখুন ইউজর রেজিস্ট্রেসন আসিগলা। তো নিজের ফার্স্ট নেম দেবে, লাস্ট নেম দেবে, ইউজর আইডি, পাসওয়ার্ড, কনফর্ম পাসওয়ার্ড দেবে, মোবাইল নম্বর, ইমেল আইডি এসবুক দিয়ে আপনার সবমিট করদেবে। সবমিট কলাপরে আপনার রেজিস্ট্রেসন হয়ে গলা। আপনার ব্যাক করবে। ব্যাক কলাপরে আপনার দেখুন ডিপার্টমেন্ট লগইন অছি। তেমন সেই লগইন উপরে আপনার কোণ করবে না ক্লিক করবে। ক্লিক কলাপরে যে ইউজর নেমটি আপনার মিলিথিব তা এতে পুট করবে। পাসওয়ার্ডটি আপনার ক্রিয়েট করবে নিজে। তো পাসওয়ার্ড দেবে, এন্টার ক্যাপচা দিয়ে আপনার কোণ করবে এ জব্রে আপ্লাই করে পারে। তা সহিত যে অদর জেলার এটা তো আপনার রায়গড়া জেলা ভ্যাকেন্সি আসছে। তো যে অদর জেলাগুড়ি আপনার ডিস্ট্রিক্ট গুড়ি রয়েছে সেগুড়ির ভ্যাকেন্সি পিলা মানে জাঁবে কেমতি দেখুন। এতে আপনার শো করব তলে ভিউ এনগেজমেন্ট এডস আপনার শো করব। তেমন তা উপরে আপনার ক্লিক করদেবে। ক্লিক কলাপরে এটি আপনার দেখুন ডিস্ট্রিক্ট আসলা। এতে আপনার সিলেকশন করতে কহিলা। দেখুন মু দেখাই দেছি আপনার ডিস্ট্রিক্ট। ধর আপনার নিজের ডিস্ট্রিক্ট ভদ্রকরে জাঁয়া চাহুন যে ভ্যাকেন্সি অছি কি না। ভদ্রক উপরে ক্লিক কলে নিজের ডিস্ট্রিক্ট চুজ কলে অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্कर। তো তারপরে আপনার সর্চ বটন উপরে ক্লিক করি আপনার জাঁপারে। দেখুন আপনার যে ডিস্ট্রিক্ট কথা মু কହୁଥିଲି রায়গড়া দেখুন রায়গড়া ভ্যাকেন্সি অছি কি না। রায়গড়া উপরে ক্লিক কলে অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্कर উপরে ক্লিক কলে সর্চ উপরে ক্লিক করদেলে। দেখুন আপনার যে ডেট কথা কହୁଥିଲି দেখুন গুড়ারি ব্লক আপনার যে এরিয়া দেখুন ভ্যাকেন্সি রয়েছে 6/2 পর্যন্ত আপনার আপ্লাই চালিব। 23 রু আরম্ভ হয়ে যাই। নোটিফিকেসন পিডিএফ को এইভাবে ভাবে ডাউনলোড করে পারিবে। এতে ডাইরেক্ট আসি মধ্যে আপ্লাই করে পারিবে। দেখুন নিজ নিজের জেলাগুড়ি এইভাবে ভাবে আপনার জাঁপারে যে আপনার আপ্লাই কেবে হচ্ছে, আপ্লাইর লাস্ট ডেট কেবে রয়েছে, নিজ জেলার কেতে লেখায় ভ্যাকেন্সি আসিছি সবু ডিটেল জাঁপারে। তো যদি মো ভিডিওটি আপনার ভাল লাগিছি বা এইপরি যেতবে বি অন্য জেলাগুড়ির ভ্যাকেন্সি আসব সেতবে দেখা চাহুঁতি চ্যানেল को সবসক্রাইব করি রাখতু। ভিডিও যদি ভাল লাগিছি ভিডিও को লাইক করে দিও এবং সাংসাথী মান পাখু সেয়ার করে দিও।